नमस्कार सांग मैंने आपण मान समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा बहु नंबर 1 भाग 11 पूर्व भाग जदि आपण मैंने शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को केबे भी भूलिबेनी सांग माने। एबे चलतु कहानी रे आगो को बढ़िबा। कुआडे गलु अनुर समस्त जिनिस नहीं तलकु आसरे से आसीछि नेबा पई। जेजेमांकर गाली मते बहुत कष्ट देउथुला। आउ किछि कहिबा आगरु जेजेमांकर गोड़ तले पड़ी जाई मोर भूल हो जाइछि माँ, मते एई शेष थर पई क्षमा करि दियंतु। आउ केबे भी आपणकर मनरे दुख देबी नहीं प्लीज। हाथ जोड़ी नेहुरा होई कही हेउथुली। आलो एई की कथा आज मु शुणुछि। सुपनाखी आसीछि भूल मागिबाकू। आलो तो भूल मागिवा देखि मो हृदय तरले जीव बोली भाबुछु कि तुच्छाकू एते मुदी नाही गोड़ कचाडू केते। पितल गुणाकू नाक टाऊ टाऊ सुना गुणा थिले हुअंता केते। अजथा फुलेई हेई देखेई हवा मते जमा भी भल लागे ना। थाउलो माँ तू कुआडे शिक्षित चाकिरी करिछु निज गोड़े ठिया हेइछु काहीं कुआडे गला तोर भाऊ। आम समस्तଙ୍କୁ कुआडे पुलिस पाखरे देखिदेबू कहिथिलु कि जानिलो माँ। आलो राम देखिलु देखिलु तो स्त्री काले कुमेरा कुआडे लुचेई आसी नाटक करी प्रमाण नेबा पई मिछ लुह गड़ेई पुलिस रे देई देबनी तो। आजिकाली पाठुआ बोहू को भारी डर लो माँ। इलो माँ लो मो अंटा आज भी बहु जंत्रणा हेउची। प्लीज जेजेमा मोर सेमिति किछि करिवार उद्देश्य नहीं। थरटे खाली सुजोग दियंतु देखिबे निजकू प्रमाण करिवारे टिके भी अवहेला करिबी नहीं प्लीज। अनु हाथ जोड़ी कहूथाए आलो सते कि तू आउ थरे निजकू प्रमाण करिबू। मु मरी जाऊ नथिली काहींकी केजाणी। ओध खाईगला पानी कखारुलो गध खाईगला पान भुआ खाईगला कोड़ी कोदालो एक कथा शुणिला कान। जेजेमां को जेते चेष्टा करुथुली बुझाइबा पई से मते विश्वास करी थरटिए भी प्रायश्चित करिवार सुजोग देबा पई राजी नथिले। एहा भितरे बोउ राम आउ अरु आसीबारु समस्त पाखकु जाई भूल मागुथुली। बोउ किछि कहि आसुथुले एतिक बेले जेजेमा कहिबारु बोउ चुप होई गले। कौन भाबुछु अनु बुढ़ी हो जाइछि बोली एमाने तते ए घर भितरे मो बिना अनुमति रे रहिबाकू कहिदेबे। से कथा मनरू पासुरी दे। अखाई नानी खाए नहीं खाइले देहरे जाए नहीं। तू कौन भाबुछु मु किछि बुझी पारुनी कि। आलो तो छलना मते भल भाबरे जना। ए जो नाक सुँ सुँ करी हेउछु ना ए घरे रहिबाकू कहिदेले किए जणे प्रतिशोध नेबा पई आमकू खाइबारे विषा देई मारी देबू। ना लो माँ ना आओ नुहे तू जा तो बाप घरे सेठी तो माँ पाखरे कूँ कूँ हेबू। जेजेमांकर गोड़ धरी आउ थरे राण नियम पकई प्रायश्चित करिया पई सुजोग देबाकू कही हेउथुली। आपण जदि मते ए घरे बोहू हेबार सम्मान देबाकू राजी नाहंती तेबे ठीक अछि मु रामकर डिवोर्स पेपर दस्खत करि देउछि। तांका जीवन रे न रहिली नहीं हेले ए घरर चाकराणी हेबार सुजोग दियंतु मते। मोर समस्त भूल प्रायश्चित करि चली जीवी हेले ता पूर्वरु मते घर छाड़ी जीवा पई बाध्य करंतु नहीं। हाथ काटी पेपर भी लिखि देउछि आपण माने जहा भी शास्ति देबे मु कोनोसी भी स्थान रे प्रकाश करिवि नहीं। पुलिस को भी नुहे दासी होई आपणकर सेवा करिवार सुजोग दियंतु माँ थरे मते प्लीज। आउ थरे मो कथा चिंता करंतु। अच्छा ताहले एमिति कथा भाबिकी कहूछु तो चाकराणी होई पारिबु तो। तो कथा उपरे मोर काई विश्वास हेउ नाही कह तो मनरे किछि विष काहींकी नथिबो। तू जे आउ थरे मो परिवार सह एमिति किछि न करिबू एहार जिम्मा तो पई किए नेबो कह। जदि किए तो पई साक्षी पड़िबो तेबे मु भाबिबी मु प्रस्तुत अछि मो झियर सपक्षरे साक्षी रहिबा पई। आपणकर घर भितरर कथा अनु द्वारा कि मो परिवार द्वारा बाहर को आसीबो नहीं ए कथा मु लिखित आकार देबा पई प्रस्तुत अछि। बापा को देखी मो लुहा आज आखिर सीमा डेई बन्यार रूप नहीं सारिथिला। तेबे ठीक अछि बाबू मो सह घर भीतर को आस। साधा बॉन्ड पेपर अछि निजर दस्खत करिनियो। अनु सहित जहा भी जुलम कले तुमर कि तुम झियो जेमिति किछि आपत्ति रखिबो नहीं। ता छड़ा घरर समस्त काम करिबाकू हेबो रेस्ट नहीं जमारू। खाइबाकू 2 टाइम मिलिबा सह सोइबा पई बाहर थिबा ग्यारेज घर दिया जिवो। राम सह तार कोनोसी संपर्क रहिबो नहीं। ए घरर बोहू बोली से आम बिना अनुमति रे कहा सामना रे प्रकाश करिबो नहीं। हाँ
ଚାକିରିକି ତାର ଯାଇପାରେ, ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଘରର ସବୁ କାମ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସାରିକି ଯାଏ ତେବେ। କ'ଣ କହୁଛୁ ଅନୁ? ଏ ସର୍ତ୍ତରେ ତୁ ରାଜି ତ? ହଁ ମୁଁ ରାଜି ମା, ଲୁହକୁ ପୋଛି କହିଲି। ହେଲେ ମା, ଅନୁ ବାହାରେ ଗ୍ୟାରେଜରେ ନ ଶୋଇ ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ରେ ଘର ଭିତରେ ରହିପାରିବ, ଶାଶୁମା କହୁଥିଲେ। ତୋର ମତାମତ ମୁଁ ଲୋଡ଼ିଲି କି? ଯା, ମୋ ପାଇଁ ଗରମ କ୍ଷୀର ଗିଲାସ ଆଣେ, ମୁଁ ପିଇବି। ଆଜିଠାରୁ କାହାରି ମୁହଁରୁ ଯେମିତି କିଛି ଅନୁକୁ ନେଇ ମୁଁ ନ ଶୁଣେ। ଆଉ ସେମିତି ଯଦି କେହି କରିବ ତେବେ ତାର ଏ ଘରେ ରହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏହା ମୋର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବାପା ବି ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଚୁପଚାପ ଶୁଣୁଥିଲେ। ବାପାଙ୍କୁ ଡାକି ଜେଜେମା ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇ କ'ଣ କଥା ହେଲେ କେଜାଣି ବାହାରି ଆସି କହିଲେ, ବାପା ହୋଇ ଆଜି ମୁଁ ତତେ ନିରାଶ କରୁଛି ରେ ମା। ଶାଶୁ ଘରକୁ ନିଜର ଘର ଭାବି ସବୁ କରିବୁ। ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୋ ଉପରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଅଛି। ଆଶା ଅଛି ମୋର ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବୁ। ମୁଁ ଆସୁଛି ଲୋ ମା। ତୋ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବା ସହ ପେଟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଛୁଆର ବି ଯତ୍ନ ନେବୁ। ତେଣିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏତିକି କହି ବାପା ଚାଲି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଶାଶୁମା ପଛରୁ ଡାକି ଆଜିକ ରହିଯିବା ପାଇଁ କହିବାରୁ, ନାଇଁ ସମୁଦୁଣୀ, ଯେଉଁଦିନ ମୋ ଝିଅ ସସମ୍ମାନରେ ବୋହୂର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଫେରି ପାଇବ ଆଉ ତା ନିଜ ହାତରେ ମୋତେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା ଦେବ, ସେ ଯାଏ ମୁଁ ପାଣି ବୁନ୍ଦେ ବି ପିଇବି ନାହିଁ ତୁମ ଘରେ। କନ୍ୟାଦାନ କରିଛି ପରା। ଅନଜଳ ଝିଅର ଶାଶୁଘରୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆସୁଛି ସମୁଦୁଣୀ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ମୋ ଝିଅକୁ ଏ ଘରେ ରହିବାର ଆଉ ଥରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଋଣୀ। ବାପା ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ରାମ ଯାଇ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବାପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଶାଶୁ ଘରେ ରହିବାର ସୁଯୋଗର ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲି। ଜେଜେମାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଘର ବାହାରେ ଗ୍ୟାରେଜକୁ ନିଜର ବାସସ୍ଥାନରେ ବଦଳେଇ ଦେଲି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସହ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ନ ଦେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ତ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିପାରିବି। ସବୁ ପରେ ନିଜ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ଆସି ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଘରର କାମ ସବୁ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି। ମା, ଆପଣ ଏ କ'ଣ କରିଦେଲେ? ବର୍ଷ ଗୋଟାଏ ହୋଇନି ନୂଆ ବୋହୂଟାକୁ ଏ ଘରର ଚାକରାଣୀ ବନେଇ ଦେଲେ। ମୋତେ ଜମାରୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ଅନୁ ଶିକ୍ଷିତ। କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ବଧୂ ନିର୍ଯାତନାର ଅଭିଯୋଗ ଆମ ନାଁରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାଇ କରେ, ଆମେ ନିଜକୁ କ୍ଷମା କରି ପାରିବା ତ? ଦେଖ ପ୍ରିୟ, ମୁଁ ଜାଣେ ସେସବୁ। ଯିଏ ନିଜର ସମସ୍ତ ଭୁଲକୁ ବୁଝି ଥରଟିଏ ନିଜର ଦୋଷ ହୃଦୟରୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ଆଜିକାଲିର ସମାଜ କ୍ଷମା ପରେ ଯେମିତିକା ଆଉ ଥରେ ଛଳନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ସେମିତି କିଛି ଆଗରୁ ଆମ ଘରେ ହେବନି ବୋଲି ତୁ ଯଦି ମୋତେ କଥା ଦେଇଦେବୁ, ତେବେ ମୁଁ ଅନୁକୁ ଆଜାଦ କରିଦେବି। ବୁଝିଲୁ ପ୍ରିୟ? ସଭିଏଁ ଦେଖନ୍ତି ଉପର ଛାତ, କେହି ନ ଦେଖନ୍ତି ଭିତର ପାପ। ଉପର ଥାଉରିଆ ଭାବେ କଳନା କରିବା ସଦା ସର୍ବଦା ଠିକ୍ ହୋଇନଥାଏ ରେ ବାପା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ପ୍ରିୟ, ଆଜି ଯାହା ବି ମୁଁ କରୁଛି ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁରେ। ହେଲେ ବୋଉ, ଆମେ ଠିକ୍ କରିବା ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଯିବ, ରାମକୁ କି ଜବାବ ଦେବା? ସେ ବିଚରା ଆମମାନଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କାହାକୁ କିଛି ବି କହିପାରୁନି। ସେ ଅନୁକୁ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରିଛି। ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଘରେ ଚାକରାଣୀର ସମ୍ମାନ ପାଏ, ତେବେ ତା ମନକୁ ବି ତ ଆଘାତ ହେବ। ବେଳେ ବେଳେ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁଃଖକୁ ସହିଯିବା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ରାମ ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରର ଲୋକ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନ କହୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମକୁ ଅନୁର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ହେବ। ସମୁଦି ଗଲାବେଳେ ଅନୁ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ବି ଜାଣେ। ଦିନ କେଇଟା ଅପେକ୍ଷା କର, ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଅନୁ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ନେଇଛି, ତେବେ କୌଣସି ଏକ ଭଲ ଦିନ ଦେଖି ଘରେ ଟିକେ ପୂଜାପାଠ ସହ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରିଦେବା। ଅନୁ ପାଇଁ ତୁ କି ଆଉ କେହି ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରନି। ଈଶ୍ୱରୀକୁ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି, ସେ ତାକୁ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ଜଗିଛି। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ବୋଉ? ବାକି ଯାହା ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ ରେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅଛି, ନିଜ ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ଆଜି ଅସଜଡ଼ା କରିସାରିଲା ପରେ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏଁ ଜେଜେମାଙ୍କର ବରାଦର ସବୁ କିଛି ଭଲ ଭାବରେ କରିବାକୁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ନହେଲେ ଜେଜେମା ରାଗିକି ଯଦି ଘରୁ କାଢ଼ିଦେବେ,
ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଖୁସି କରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ଭିତରେ ଚାକିରି ଜୀବନ ବି। ସତରେ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ତା ଜୀବନରେ କେତେ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ନାରୀକୁ କୁହାଯାଏ ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରିଣୀ। ରାତି ଆସି 12ଟା ବାଜିବ। ଗ୍ୟାରେଜ ଘର ଭିତରେ ଫୋଲ୍ଡିଂ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇ ନିଦ ଆସୁନାହିଁ। ପେଟରେ ହାତ ମାରି ପିଲାର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ। ଆଜି ଯଦି ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ରହିଥାନ୍ତା ଘରେ, ହୁଏତ ତୋ ଆସିବା ଖୁସିରେ ଏ ଘର ଆଜି ନାଚି ଉଠିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତୋ ଆସିବାକୁ କାହାକୁ କେମିତି କହିବି? କେହି ବି ତୋ ମା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ବା କେମିତି? ଆଗରୁ ଯେଉଁ ମିଛର ଆଶ୍ରୟ ମୁଁ ନେଇଥିଲି, ଆଜି ତା'ର କୁପରିଣାମ ଭୋଗୁଛି। ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ବାବୁ, ତୁ ତ ମୋତେ ଠିକ୍ ବୁଝିବୁ ନା। ଘରେ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ସହ ରାମଙ୍କର ବି ମନ ଦୁଃଖ ମୁଁ କରିଛି। ଅନୁତପ୍ତର ଲୁହର ଅଗ୍ନିରେ ଆଜି ନିଇତି ମୁଁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଜଳି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ମନରେ ଆଶା, ଦିନେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ତୋ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏ ଘର ହସି ଉଠିବ। ଏମିତି ଭାବନା ଭିତରେ ଗ୍ୟାରେଜ ବାହାରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ଡାକୁଛି ଭାବି କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲି, ତୁମେ ଏଯାଏଁ ଶୋଇନାହଁ ଅନୁ। ତୁମ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ତ? ହଁ, ଭଲ ଅଛି। ଏବେ ଏବେ ନିଦ ଟିକେ ଲାଗି ଆସୁଥିଲା। ତୁମ ଆଖିର ଭାଷା କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କହୁଛି। କ'ଣ ହୋଇଛି କିଛି କହିବ ନାହିଁ ମୋତେ? ବିଶ୍ୱାସ କର, କିଛି ହୋଇନାହିଁ। ତୁମକୁ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଜେଜେମା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋତେ ଏ ଘରୁ କାଢ଼ିଦେବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ତୁମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ମୋତେ ମୋ ପୋଡ଼ା ଭାଗ୍ୟ ସହ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଅନୁ? ତୁମକୁ ଏମିତି ଦେଖିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। କାଲି ମୁଁ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ତୁମକୁ ଏ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣେ, ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ହେବାର ଦେଖିଲେ ଜେଜେମା ତୁମକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ଘରକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବେ। ଫେରିଯିବି କେମିତି ରାମ? କେଉଁ ଅଧିକାର ନେଇ କୁହ? ଡିଭୋର୍ସ ଏବେ ବି କୋର୍ଟର କେସ୍ ଫାଇଲ୍ରେ ଅଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଜେମା ମାନି ନେଇ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବଦଳି ଯାଇଛି ବୋଲି, ସେ ଯାଏଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏମିତି ରହିବି ପଛେ ତୁମ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ଲଙ୍କାରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ମା ସୀତା ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ମା ସୀତା ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। କୁହ, ବିନା କୌଣସି ପାପ ନ କରି ଯଦି ସୀତା ମା ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିଥିଲେ, ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ପରିବାର ମାନ ରଖିବାକୁ ଯାଇ, ଆଜି ମୁଁ ତ ବହୁତ ବେଶୀ ଅନ୍ୟାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିତ କରିଛି ନା। ମୋର ପଦଟିଏ କ୍ଷମାରେ ଜେଜେମା କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯେ ମୁଁ ବଦଳି ଯାଇଛି? ମୋ ମିଛର ମାତ୍ରା ଆଜି ହୃଦୟରୁ ବାହାରୁଥିବା ସତ ଉପରେ ଅନେକ ଭାରି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଜୀବନକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ମୋ ମାର୍ଗରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ରାମ। ମୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ରାମ, ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ଆଉ କେହି ଦେଖି କିଛି ଘଟିବା ଆଗରୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ସହ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଯଦି ପାର ଅନୁକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଏ କ'ଣ କହୁଛ ଅନୁ? ଏତେ ବି ନିଷ୍ଠୁର ମୁଁ ନୁହେଁ। କ୍ଷମାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ରାତି ବେଶୀ ହେଇଗଲାଣି। କାଲି ଅଫିସ୍ ଅଛି। ମୋତେ ନିଦ ଆସିଲାଣି। ତୁମେ ଏବେ ଆସିପାର। ଓକେ, ଶୁଭରାତ୍ରି। ହଁ, ଶୁଭରାତ୍ରି। ଛାତିକୁ ପଥର କରି ରାମକୁ କହିଦେଇ ଯାଉଥିଲି ସିନା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଆଜି ଆଉ ମୁଁ ସହିପାରୁନଥିଲି। ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆଜି ଆଗେଇ ଆସିଛି, ସତରେ ମୁଁ ଜିତିପାରିବି ତ? ବହୁତ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଥିଲା ରାମକୁ, କିନ୍ତୁ କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ ଆଉ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଘରର ନୂଆ ବୋହୂ ଯଦି ଗ୍ୟାରେଜରେ ଜୀବନ ବିତେଇବ, ଏ କଥା ବୁଝି ସହିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଅବଶ୍ୟ ଏହା ମୋ ପାପ କର୍ମର ଫଳ। କିନ୍ତୁ କେହି ବାହାର ଲୋକ ଜାଣିଲେ ପରିବାର ଇଜ୍ଜତ ହାଟରେ ପଡ଼ି ବାଟରେ ଗଡ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ। ଯେମିତି ବି ହେଉ, ଜେଜେମାଙ୍କର ମନରେ ଆଉ ଥରେ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି କରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲିଭି ଆସୁଥିବା ଦୀପର କେବଳ ଶେଷ ସାହାରା। ଆଉ କେତେ ତୈଳ ତା ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ମୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅମାବାସ୍ୟାର ରାତିରେ ଆଜି ନିଶାଚରମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦରେ ଛାତି ଭିତରେ ଅନେକ କମ୍ପନ। ବାହାରର ଶବ୍ଦ ଆଉ ମନ ଭିତରେ ଭୟର ଶିହରଣରେ ଆଜି ଆଖିରେ ନିଦ ହେଉନାହିଁ। ତଥାପି ଶୋଇବାକୁ ହେବ। ରାତି ପାହିଲେ ଅନେକ କାମ। ମୋବାଇଲରେ ଆଲାର୍ମ ଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ସକାଳ ହୋଇ ଆସୁଥାଏ। ମୋବାଇଲର ଆଲାର୍ମ ଶବ୍ଦରେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସମୟ ଭୋର 4:30ଟା। ଗ୍ୟାରେଜ ଖୋଲି ଆସି ବାହାରେ ଘରଦ୍ୱାର ସହ ଦାଣ୍ଡକୁ ଝାଡ଼ୁ ମାରିଲା ପରେ ପବିତ୍ର ପାଣିରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଛିଞ୍ଚି ଶୁଦ୍ଧ କରିଦେଲି।
घर भितर को डुप्लिकेट चाबी खोली रातिर अईठा बासन सबू सफा करी जथा स्थान रे रखिदेली। गाधेई आसी जेजेमांकर उठिबा आगरू ठाकुर घरे पूजा आरंभ करदेली। घंटी शब्द घर भितर एते सकाळू शुणिला परे समस्ते धीरे धीरे उठिबाकू लागिले। झुणा धूप नेई सबू घर को कला छाया कबलरू मुक्त करिया पई बुलेई आनिली। तुलसी चौरारे पानी देबा सह सूर्य को सकल परिवार आरोग्य कामना पई प्रार्थना माध्यम निवेदन कली। पूजा सारी आसिला बेलू बापा बाहर चेयर बसीथिबार देखी मुंडिया मारी भीतर को जाई देखे तो जेजेमा सोफारे बसीछंती। आलो आलो आज कौन सकाळू सूर्य महाप्रभु पश्चिम दिगरे उदय हेले कि आज नेत्र कौन न देखिला। जेजेमांकर पाद छुई मुंडिया मारी प्रणाम होई सारला परे आशीर्वाद दे कहिले सर्वदा पाचिला बाଳରେ सिंदूर नाउथाए लो माँ। शेष थर पाई कथा केतोटी कहूची शुणनु। राग को मनरे स्थान देले संपर्क नष्ट होइथाए। अभिमान को मनरे पोषिले दूरता बढ़ी जाए। ए सबू परे भी जदि सबू भूली क्षमा करदेले प्रत्येक संपर्क स्थायी हुए। तोर सकाळू सकाळू एमिति सबू कार्य देखिले जदि भावुछु मु क्षमा करदेबी ताहा आदौ भूल अटे। गोटे झियो जेतेबेले आउ काहा घरर बोहू होई जाए सेतेबेले ता भितर दुईटी जीवनर परिभाषा होइथाए। प्रथमटी हेउची स्वामीर स्त्री आउ अन्यटी घरर बोहू। ए दुईटी जीवन भितर स्वामी आउ तार परिवार समस्तंकर मन को छुईगला भली काम जिए करिपारे से ही सुना भोग होइथाए। काहेकि ना परिवार चलैबार संपूर्ण दायित्व ता कांधरे थाए। से जदि निजे अबाट को चली जाए तेबे परिवार विलीन अवश्य होइथाए। सेथिपाई विभिन्न वेद आउ उपनिषद लेखा अछि बोहू घरर लक्ष्मी अटे। जदि से घरर लक्ष्मी निजर बासस्थान को अणदेखा करे ना ताहेले समस्ते दुखरे जीवन बिताई थांती। सेथिपाई कुहा जाए नारी ही सृष्टिर आधार। एबे बुझिलु तो माँ। हौ गलु गलु चा टिके बने आनिबु। पार्टीटा पिता होई गलानी। बेसी डेरी जेमिति न करू। आगरू मु भी प्रस्तुत थिली। ठाकुर पूजा करिबा सह गैस रे लो फ्लेम रे चा बसई देइथिली। चाहा जेजेमा को देला परे बापा को जाई देली। अनु ए अनु पोड़ा मुही कुआडे गलु किलो। हाँ माँ कुहंतु। आलो ए की चाहा करी आनिछु। पाटी को पिता लागुछि। केते चाहापति पकेइछु एथिरे। छी थु छी 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 थु 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 करी बाहर को फिंगी देले। बुझिलु तो द्वारा साग भी सिजिब नहीं। बाडुओ बेले सिना माँ पाखरु रोसई टिके ठिया होई शिखितिले होई थांता। हेले ना आजिकालीर छुआ सबू निजकू महाराणी भाभी होउछ। चाकिरी खंडे कौन करी देइछु जे गोटापणे स्वर्गर अप्सरी भाभी सोफारे बसी जाउछु आउ चाकराणी हाथरू खाइबा खाउछु। जा तो सासू कहबू बनेइकी देबो। बोऊ दूररू थाई सबू देखु थांती। हाँ बोऊ मु बनेई देउछि। से बे छोट पिलाटा धीरे धीरे शिखी जीवनी। छोट छुआ एमिति कही समस्तंकु नष्ट करी सालुणी बुझिलु। शुणु तू जाइकी भल टिफिन तैयारी कर। मो पुआ आउ नाती खाइके ऑफिस जिबे। आज्ञा जेजेमा। देखिलो केते सम्मान देउछि। इलो बोउलो मो अंटा जेजेमांक पाखरु आसिला बेले भाबुथुली सतरे अंटारे पेन हेउछि ना मते देखेई कहउचंती। सबु तमो कला कर्मर फल। ब्रेकफास्ट खाइबा समय जेजेमांकर अनेक कम्प्लेन। एइटारे लुण होइनी सेइटा सिजिनी। ए की खाइबा अधा कंचा लागुछि। मुंड तळकु नुआई सबु किछि शुणिकी सही जाउथाए। ऑफिस जिया पई जेजेमा को कहिबारु आलो हाँ तो मु भूली जाइथिली महाराणी आमर चाकिरी करंती बोली। हौ हौ जा जा हेले मन देई शुण। राम सह जीवा कि आसीबा करि परिबु नाही। निज सुविधारे जीवा आसीबा करिबु। मुंड हलेई हाँ मारी फेरी आसिली। घरे नहला नाही। ऑफिस जीवा बाहानारे राम को सह टिके मिसी पारिबा नहीं जेउ आशा टिके थिला सेतक भी शेषरे धूलिसात होइगला। घरे थिबा स्कूटी नहीं ऑफिस बाहरी गली। सांगमाने जेजेमा अनुपाई जेउ कठोर शासनर व्यवस्था करिसेंती ताहा कौन ठीक मते निश्चय कमेंट करी जणिबे। अनु कौन जेजेमांकर शासन को मानी नंबर 1 बहु होई परिबो ताहा जानिबा नेक्स्ट पार्ट रे। कहानी केमिति लागला मते निश्चय कमेंट करी जणिबे। जदि भल लागि थाए सब्सक्राइब निहाती करिवे। हिंदी स्टोरी चैनल को विजिट करंतु। डिस्क्रिप्शन में लिंक अछि। कहानी सुनी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलें। रहुछि नमस्कार जय जगन्नाथ।